Like, subscribe and get notified. Scheme to provide the financial assistance to the registered organization, government organization, non-government organization, institute of running the homes for the senior citizens suffering from the chronic and chronic diseases, including the diseases like Alzheimer, Parkinson, etc. This scheme is specifically designed for assisting the palliative care center functioning privately and independently in the state of Goa. A palliative care center is a facility to provide the specialized medical care to the patient with the serious illness like cancer, brain stroke, Alzheimer, Parkinson's and other major illness with the goal to improve the quality of the life of such patients. Okay. म्हाका इतकेंच तुमकां कळोवपाक जाय मुद्दामून कारण पॅलेटिव्ह केअर ही ट्रिटमेंट तशी डायरेक्टली सरकारा कडेन पॅलेटिव्ह केअर सेंटर ना. आमच्या कडेन आमी थोड्या फार पेशंटाक दवरता बट पॅलेटिव्ह केअर घेवपा खातीर जी ऑर्गनायझेशन्स काम करता त्या ऑर्गनायझेशनांक गव्हर्मेंटाच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन मदत करपा खातीर आमी ही स्कीम काडल्या. सध्या एट प्रेझेंट देर इज 2 पॅलेटिव्ह केअर सेंटर. एक फोंडा, इट इज एन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हांच्या अंतर्गत तांच्यांनी खूब बरें पॅलेटिव्ह केअर सेंटर चलयता. हांव स्वता थंय वचून विजीट करून आयला. अशा पद्दतीचे इलनेसीस आशिल्ले हे पेशंटांक ते एडमीट दवरून तांची काळजी घेता आनी ताच्या खातीर खूब दीस त्यांची डिमांड आशिल्ली आनी इट इज माय बजेटरी प्रॉमिस ऑल्सो टू गिव द सपोर्ट फॉर द पॅलेटिव्ह केअर सेंटर. हे बजेटांनी हांवें अनाउन्स केल्लें आनी ताच्या अंतर्गत आमी जवळपास पर मंथ तांकां 2.5 लाख रुपयाचो सपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो दिता. हेतून पेमेंट ऑफ द सिनियर डॉक्टर ऑर द पॅलेटिव्ह केअर कंसल्टंट we are paying them 60,000 rupees. Payment for the medical and paramedical team, it is approximately 1 lakh. Administrative cost 5,000. Medical expenses 35,000. Food and residential expenses which is then 50,000. अशें मेळून आमी 2.5 लाख रुपया जो आहा पळय न्ही हो ताका पेमेंट करता. मिनिमम टू मिनिमम 20 पेशंट्स तांच्या कडेन एडमीट आसपाक जाय. फॅसिलिटीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सगळे तांच्यांनी उबे करपाक जाय. आमी इनिशियली हो ताका सपोर्ट दिवपाचो थारायला. 20 इनमेट्स आसप हे मिनिमम टू मिनिमम गरजेचें आसा. Watch on Herald TV.